हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है हमारी फायर इंट्रो पे। और फायर इंट्रो का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे नहीं दे सकता, आप जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कीजिए, वहाँ मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम लिंक मेरा नीचे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।